amis, vous allez bien? Moi aussi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver. C'est Carole, votre prof de français. اليوم بحلقتنا كمان رح نتابع نفس المحور، le même thème. يلي حضروا معنا الحلقة الماضية بيعرفوا انه نحن عم نحكي عن le corps، الجسم. عم نتعلم شو أسامي أعضاء المؤلفة منها جسمنا. اوكي؟ بلشنا بالحلقة الماضية عن la tête، les organes au niveau de la tête. اليوم معنا صديقنا ألان مثل ما شايفين. ألان جبته ورح يوقف ألان، ليه؟ لأنه اليوم حلقتنا كمان عن لو كور، بس رح نتعلم أسامي أعضاء اللي بتألف لو ريست دو كور، الباقي من الجسد. هيك بنكون عرفنا الأعضاء الكبيرة بجسمنا اللي بنشوفها شو أساميها. La fois dernière, on a appris donc à propos de la tête. Au niveau de la tête يعني بمستوى الرأس. حكينا عن les yeux، تذكرتون؟ le nez، la bouche، le menton، le front، les cheveux. Les cheveux de Alain sont noirs. Il a aussi des oreilles. وتعلمنا بالpartie grammaire يعني بالمقطع اللي له علاقة بالقواعد comment écrire au singulier et comment écrire au pluriel. اليوم رح ننزل أكثر على le corps de Alain. Le corps de Alain est notre corps. عنوان حلقتنا mon corps. On va voir les différentes parties qui forment le corps. أكيد كتير مشوقين لأنه موضوع كتير بيهمكم. بدي أطلب منكم تحضروا دفتركم، قلمكم، تفتحوا صفحة جديدة وتركزوا كتير منيح، كتير سهل إذا بتتابعوني منيح. بس بالبداية رح نتوقف مع أغنية بتحبوها كتير وبنرجع سوا. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Maman et papa ont invité toute la famille. La maison est toute décorée de ballons multicolores. Un gros gâteau est dans le frigo. Un gros gâteau est dans le frigo. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Maman et papa ont invité toute la famille. La maison est toute décorée de ballons multicolores. Un gros gâteau est dans le frigo. Un gros gâteau est dans le frigo. رجعنا أصدقائي. On est de retour à notre thème. Notre thème c'est mon corps. يلي ما لحق يكتب هديك المرة يرجع يحضر الحلقة الأولى. بس اللي كتبها رح نتذكر مع بعضنا كيف نكتب corps. Mon corps. On écrit le thème. Mon corps. Mon corps, بدي أذكركم إنه c'est un mot un peu bizarre. Il s'écrit avec la lettre C-O-R, corps, et se termine par deux lettres que je ne prononce pas, avec le P et avec le S. Le S, même si c'est singulier, يعني حتى لو كانت الكلمة au singulier بالمفرد بحطها على طول. Un corps أو des corps على طول بتاخد S. Le P, je l'écris. تعرفوا en français on appelle les mots de la même famille. الكلمات اللي هي من نفس العيلة. famille يعني عيلة. corps بتقولوا corporel. إذا سمعتوا هيدي الكلمة شي محل corporel يعني إلها علاقة بالكور. Je dis par exemple une maladie corporelle يعني مرض له علاقة بالجسد. بما إنه corporel هي كلمة من نفس العيلة c'est un mot de la même famille que corps. من هيك corps تاخد B. يعني في أشخاص ليتذكروا أي حرف يحطوا بيجربوا يلاقوا كلمات من نفس العيلة des mots de la même famille. Voilà, donc on est dans le corps. واليوم بحلقتنا on va apprendre le reste, les parties qui forment le reste du corps. Donc je vais écrire les parties ou les organes du reste du corps. ليش عم بقول du reste؟ لأنه نحن تعلمنا déjà يعني
déjà بالحلقة الماضية تعلمنا عن الرأس la tête. Les organes du reste du corps يعني ما يتبقى من الجسد. Les organes organes يعني أعضاء. Les organes بدي أذكركم la lettre G je l'entends G, je prononce G quand j'ai A directement après. Les organes pluriel du reste من الباقي من المتبقي du reste du corps من المتبقي من الجسم لأنه نحن ناولنا مرة الماضي الرأس on a pris seulement la tête maintenant on continue رح ارجع اعمل un petit rappel عملته أول حلقة ورح ارجع أذكركم من جديد حكينا أول شيء من فوق عن les cheveux puis on a parlé du front انزل من فوق لتحت les cheveux le front يعني الجبين on a parlé ذكرت لكم كمان les sourcils يعني الحاجبين les cils الرموش كتبنا سوا les yeux un œil des yeux on a écrit aussi le nez on a dit le nez et les nez s'écrivent de la même façon N-E-Z puis on a mentionné يعني ذكرنا les joues la joue les joues on a parlé des lèvres aussi et de la bouche la bouche يعني الفم les bouches au pluriel les lèvres يعني الشفاه le menton للدقن les oreilles للدينين وصلنا للرقبة le cou très bien maintenant on va continuer تعالوا ننزل سوا رح نرجع نرسم لهيدا السبب هالمرة شخص كامل أكيد أنا مثل ما بتصيروا تعرفوني ماني كتير شاطرة بالرسم رح أجرب قد ما فيي voilà à peu près ça قد ما فيكم ترسموا مثلي بيكون منيح نحن رح نتطرق لهيدي البارتي لهيدا الجزء الأسفل يعني من تحت الرأس رح ارجع عيد انه الرقبة منقلها un coup un coup يعني un coup un coup يعني الرقبة برجع بذكركم en français on dit un coup au masculin alors qu'en arabe رقبة au féminin ما تقارنوا فيهم أبداً un coup الرقبة ensuite on a مثل ما شايفين عنده كتاف une épaule une épaule une épaule أنا رح أكتبهم كلهم هون au singulier يعني رح أكتبهم بالمفرد لأنه من بعدها رح نكتبهم كلهم au pluriel d'accord donc une épaule يعني الكتاف ensuite on va descendre للذراع الذراع منقول له un bras le bras كلمة عطول تاخد S bras avec S on ne prononce pas le S et c'est singulier donc une épaule un bras بعرف انه يمكن صرتوا تضيعوا بين un و une من هيك بدنا نعيدهم كتير تنحفظهم تما نخلط les genres يعني الكلمة إذا masculin ما نقلها une بدنا ننتبه un cou une épaule un bras ensuite on a une main اليد منقلها une main une main أكيد أنا لأنه ما رسمت كتير منيح ما رسمت لكم الأصابع منقلهم en français un doigt doigt كلمة شوي صعبة من هيك كتبتها على التابلو كرمال تشوفوها غريبة لأنه فيها حرفين بالآخر بنكتبهم وما بنلفظهم بنكتب دي او اي لأنه او اي مع بعضهم بيعطيني وا ومنزيد لها جي و تي بدون ما نلفظها un doigt donc je répète le cou l'épaule une épaule le bras un bras la main une main le doigt un doigt je continue on a maintenant je vais écrire de ce côté un ventre يعني البطن un ventre أو le ventre الحوض منقول له un bassin منقول له للحوض le bassin الحوض بعدين الرجل منقلها كلها سوا الرجل منقلها une jambe تذكروا معي بالسيزن 3 شفنا انه une jambe مرقت معنا هالكلمه وقلنا كتار منكم سألوا ليه حطينا ام ما حطينا ان لانه جي لا lettre B donc moi quand je veux prononcer en j'écris AN لما يكون عندي B أو P أو M je mets la lettre M dans les noms j'ai le B et j'ai le P بدنا ننتبه كتير منيح نحن عم نكتب en نحط M quand j'ai le B donc on dit une jambe الساق بنقلها une jambe
Et à la fin, on a le pied. Pied كمان كلمة شوي صعبة لأنه بالآخر بتاخد دي. لهيدا السبب ما منحط accent لأنه j'ai écrit P-I-E-D. D'accord? Puisqu'on a écrit le D à la fin, on ne met pas d'accent, mais on prononce pied. مثل nez, كتبنا un nez, كتبناها N-E-Z, et on n'a pas mis d'accent. لأنه حطينا Z. En principe, ce sont les organes. تذكرت organe كتير مهم. وانتو كتير بتستعملوه خصوصا أصدقائنا الصغار. لأنه vous tombez sur vos genoux. توقعوا على الركبة. الركبة منقلها le genou. رح اكتبها هون. Le genou. Le genou يعني الركبة. تبعتوا pour la lettre G. Avec le E, je prononce je. Genou. G-E se prononce je. G-A se prononce ga, comme organe. D'accord? Maintenant, je vais utiliser une autre couleur. أستعمل اللون الأزرق, la couleur bleue, pour écrire au pluriel. تعالوا سوا نرجع للبداية. Un coup, تعلمناها بالحلقة الماضية. Un coup الرقبة قلنا on l'écrit au pluriel. Qu'est-ce qu'on lui ajoute? On dit tout d'abord des coups et on ajoute S. Je vais écrire tout le mot au pluriel en bleu. Des coups avec S. Voilà. Un coup, des coups avec S. Maintenant, je passe à l'épaule. برجع بذكركم épaule يعني الكتف. Une épaule ou l'épaule au pluriel se transforme en des épaules. لأنه une des épaules avec E au pluriel épaule avec S. Très bien. ما في شيء spécial هون. Épaule, بدي أذكركم. Je vous rappelle que ça commence par un E accent aigu. E accent aigu. Ensuite, on a dit qu'un bras, zira, au pluriel, s'écrit avec D, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qui se rappelle? مين منكم متذكر بالحلقة الماضية؟ الكلمة يلي أصلاً بتاخد S. مثل هيدي الكلمة. معقول حط لها S ثانية؟ أكيد لا. دي بغا كمان بكتبها بذات الطريقة. رح ارجع اذكركم كمان من جديد هلا انه كل الكلمات يلي بتنتهي ب X او Z او S au singulier بتضلها هي ذاتها au pluriel. ما منعود نزيد لها S ابدا. اتفقنا؟ دونك un bras S, des bras S. bras الذراع. بعدين بننتقل اوطى لليد. اليد بنقلها une main. دونك au pluriel بدنا نقلها des mains. Des mains avec S. بدي أذكركم إنه AIN بلفظها un. Des mains. انتبهوا. Finalement, on a vu ensemble ici dans cette partie un doigt, إصبع, بنقلهم au pluriel des doigts. Des doigts avec S. Très bien. doigt كلمة شوي صعبة. أنا بعترف إنه في كلمات شوي بحلقتنا صعبين وهن شوي كتار. هيدي الحلقة بحاجة لكتير إعادة من بعدها. دوا مثلاً بدنا نتذكر إنه هي بتنتهي بجي وبتي. دكار؟ ما في عندها قاعدة، بدنا نحفظها مثل ما هي. هلأ رح ننتقل للجهة الثانية. أعضاء الجسم كتار وأنا نقيت لكم أهم أعضاء واللي كتير بتحكوا عنهم تستعملون. le ventre البطن. un ventre بنقول له au pluriel des ventres. Des ventres. ES. J'ai ajouté le S parce que c'est le pluriel. El haoud, un bassin. Au pluriel, on lui dit des bassins. Des bassins. Bassin, بس بدي الفتكم نظركم إنه on double le S pour entendre S. Quand j'ai deux voyelles, voyelle, au milieu, je dois doubler le S pour entendre S. إذا حطيت un seul S, je prononce Z. D'accord? Maintenant, une jambe ou un sac, منقلها des jambes. Des jambes. Jambes, رح أذكركم, c'est avec M, انتبهوا. Et on ajoute à la fin un S. Le pied, on a deux pieds. Donc, les pieds. Qui va me dire pourquoi j'ai dit les? Parce que j'ai le. Très bien. Les pieds. C'est un article défini. Une est un article indéfini. Donc, le devient les. إذا بدكم entourez-les. ما تنسوا إنه entourez-le et entourez-les pour ne pas oublier
إنه le devient les au pluriel. Finalement, le genou, qui va me dire, je vais dire des genoux ou les genoux? Les genoux, bien sûr. Donc, les genoux. genoux كلمة مختلفة شوي عن كو لأنه أكيد ما رح أكتب لها S بالآخر رح أكتب لها X. بدي منكم إنه que vous l'encadriez. بالفرنسي في عندي شغلة بيسموها des exceptions يعني اللي بيطلعوا عن القاعدة اللي بيخالفوا القاعدة. جنو وحدة منهم كلمة بتحب تخالف القاعدة. كل الكلمات يلي بينتهوا بأو عادة بنحط لهم اس مثل لوكو ليكو بنحط لها اس بس جنو هي وحده من الكلمات هن عمليا 7 كلمات بياخدوا اكس هن بيجو كايو شو جنو ايبو جوجو وبو نحن مش مضطرين نتعلم السبعه اليوم بس بدنا نحفظ انه جنو بياخد اكس اما بالاخر بدي اطلب منكم تروحوا معي لهون رح نجرب قد ما فينا نكتب سوا نتساعد لنكتب كل الأورغان يلي مكتوبين عنا هون يلي مرسومين. Donc, on commence par en haut. On a les cheveux. Les cheveux. الشعر. C'est toujours au pluriel. Ensuite, on a un œil. أنا بما أنه عندي عين وحدة هون رح أكتب un œil. بالحلقة الماضية كتبت les yeux. Là, j'ai une oreille. Très bien. Je vais écrire une oreille. يلي ما لحق يكتبون بالحلقات الماضية يكتبون هلا. Ensuite, on descend, on a le nez. Très bien. N-E-Z. On a la bouche. La bouche. Ensuite, on a le cou. N'oubliez pas que le cou au pluriel prend S. Ensuite, on a les épaules. Je vais écrire au pluriel. Les épaules. يعني الكتاف. Les épaules. Puis on descend. Ici, j'ai, si vous voulez, le buste. Le buste, يعني البارتي هيدي البارتي من هون الصدر بيقولوا له le buste يعني البارتي الفوقانية الصدر. هيدا ما مرق معنا بس هون بما انه مرسوم انا رح اقطع لكم اياه. بعدين عندي الذراع بنقلها le bras. Le bras. وفي كمان بارتي مرسومة هون الذكرى هي بنقول له le nombril. نومبريل بتنكتب بهالطريقة بتاخد ال بالآخر الذكرى. بعدين في عندي البطن le ventre. Le ventre. وإذا نزلنا شوي on a dessiné la main. La main يعني اليد. وبعدين إصبع le doigt. Le doigt. Le doigt يعني الإصبع. بعدين في عندي الحوض le bassin. Le bassin الحوض. عندي le genou. برجع بذكركم انه بنقول les genoux et on met à la fin x. هيدي كلمة استثنائية. بعدين بننزل في عندي la jambe. الساق. la jambe. في عندي ici la cheville. هيدي كمان كلمة ما انذكرت بس هلا رح اقطع لكم اياها. cheville يعني الكاحل. la cheville رح مرق لكم اياها يعني الكاحل. في عندي à la fin le pied. le pied يلي هو الرجل. les orteils هن أصابع الرجلين. les orteils. بنقول un orteil. d'accord. بعرف إنه كتير كتار الكلمات وبعرف إنه هون غطينا كل أعضاء الجسم وهون بعض الأعضاء. بتمنى تكونوا لحقتوا تكتبون وإذا ما لحقتوا تكتبون أكيد عيدوهم كتير مرات ورجعوا تمرنوا على كتابتهم لأنهم كتير مهمين تكونوا بتعرفون. أنا كتير استمتعت معكم بتمنى أنتم كمان تكونوا استفدتوا. تراسلوني على الفيسبوك وأكيد انطروني بالحلقة اللي جاية. Au revoir. Le cou. Le ventre. Les bras. Les épaules. Les pieds.